culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Mabibi na mabwana, mchambo na karibu kwa namba nyipya ya kipindi Culture Feminine. Namba hii itakuwa basi kizungumzia juma la burudani ya Semaine Vibrante ambayo inakuwa kiandaliwa mara na mara kwenye senta kitamaduni. Ni mpango ambayo inakuwa ikijihusisha na usapoti wa vipaji vya wasanii wa hapa mjini Bukavu, hasa wasanii wa kike. Kwa siku ya leo, Giselle Bashura kama kawaida ni utangazaji. Tunakuwa na wasanii ambao wanakuwa wakifanya mashairi ya maslam, ambao wanakuwa wakitumika mara na mara kwa mpango huo wa Semaine Vibrante ama juma la burudani, na watakuwa kituzungumzia faida yao na vitu gani vipya ambavyo kazi hiyo, kuonyeshwa kwa kazi yao katika shughuli hizo mbalimbali imekuwa ikionyesha, ikisaidia kwa maendeleo ya kazi zao. Na kama tumekutangazia, tunakuwa naye ndugu Ani Asifiwe ambaye ni mara yake ya 3 anaonekana kwenye jukwaa ya Semaine Vibrante, ila kwa toleo hili anakuwa basi kama animatrice, atakuwa akiongoza. Na tunakuwa pia naye Emesimi kwa mara ya 3 katika Semaine Vibrante, atakuwa akionyesha kazi zake. Ndugu Emesimi, mjambo na karibu katika kipindi chetu. Jambo sana mwariri na asante sana kwa mwaliko. Shukrani. Tunakuwa pia naye Ani Asifiwe ambaye ni mara ya 2, kwa mara ya 3 atakuwa basi mwongozi ama animatrice. Ani Asifiwe, mjambo na karibu. Asante sana Giselle, merci beaucoup. Merci beaucoup kwa wasikilizaji wote ambao wanakuwa kututegea sikio, ambao wanakuwa kipendelea vipindi mbalimbali vya mitabendi ya kitamaduni. Na kwa sababu tumesema tutakuwa tukizungumzia faida, tutakuwa tukizungumzia basi faida ya shughuli hizo kwa career ama kazi za wasanii wa mashairi wa kike. Ndugu Ani Asifiwe, ni faida gani umeshawahi kuipata kupitia Semaine Vibrante ama juma za burudani ambazo zinakuwa zikiwa support vipaji vya wanawake wanaoendelea katika sanaa hapa nyumbani? Asante sana. Kupitia Semaine Vibrante, ya kwanza niliwezaka kupata rezo ya mpya ya batu benye unakutana nao wanakuelewa mudomene ya eko culturel hapa Bukavu. Bale sagisi centre de Liandaro bakakujua, bakakudécouvrir. Ya pili bon, unapataka ile cachet yako ya direct, ikikuwa ya kidogo sagisi ya mingi, tu ya gratitude. Ya tatu banakuformer wewe peke kusensibiliser na fideliser public yako, na kufanya ile public ukwe na interagir nao, kuonyesha kama ma production zako unazifanya kwa juu yao, nao wanapaswa zivaloriser mukuza mabie. Kisha après par les première édition, deuxième édition, on est quand à découvrir mon mien. En tout cas, il est art oratoire, mon diverses formes. Au-delà poésie, na slam, mon aussi animation événementielle. En tout cas, ndio faida za kabambi zenye nilipataka a partir ya Semaine Vibrante. Shukrani ndugu Ani, na kuboresha kwa kazi zako unaweza evaluer namna gani? Eske unaona kama kuna kwa changement depuis uanze participer, kitu kia mpya kimeongezeka depuis uanze participer kwa Semaine Vibrante? Ndio, kitu ya mpya inaongezeka surtout ni ile estime yako wewe peke, ile unajiamini. Niliweza kwanza mobiliser mi peke plus ya 50 personnes bakanikuya bakakia niona, bakauza mabie jutu yangu. Après pale mi napweza prester mbele ya batu bangapi pendant minutes zingapi mi peke. Nyo pale unaanza komala un peu artistiquement. Sababu gani unakuwa kipendelea kwanza kushiriki Semaine Vibrante ama juma burudani? Sababu ya kwanza inapendeleaka kuparticiper ku Semaine Vibrante, ya kwanza na kwaka ile yenye mwenzangu alisema pale. Ile Semaine Vibrante ni njoo niseme espace ya kwanza enami nilijievaluer yako, nikona kina mimi ndezi fanya 30 minutes kusene mbele ya public na mimi naweza. Njoo ya kwanza inawezaka kabisa nipatia force ya kusema kwa edition nyingine tena nda postile, nione kama tena ndaendelea na kujiformer mi peke juu saa zimoja leo au kesho ndezi fanya spectacle yangu mi peke ya 1 heure. Nikikuwa na participer kwa ile ya 30 minutes maana na ndezi kwa mesure ya kufanya spectacle yangu ya 1 heure ama ya 2 heures ama ya 5 heures. Njoo ile inakuwa sababu yangu ya kwanza.
Na sababu ya pili ingine ni kutafuta connaissance juu hawezi yua banani we batakia participer pale ndezi preste mina mobilize batu yangu na mwingine tutakuwa naye kusene nata kuyana batu yake sazima ndezi profite mina preste biabie na wale batu yake banongezeka kubangu na mtu anapata kwa kumsaidia leo na kesho na unakuwa na ba managere banezi kwa wakupe kitu me banakusaidia moralma. Kwa mara ya 3 utashiriki juma la burudani ya ma Semaine Vibrante, unakuwa kingojea nini kwa ile publiki yenye itakuwa basi ikikuja kuweza kutazama kazi zako? Bien mimi nangojea ku publiki yenye takia fanya kazi yangu, mimi najua batakuya kwanza pale juu yetu. Na mimi natarajia watakia tu tusupport kama kawaida juu haiko njoo ya kwanza na haiko njoo ya pili na itakuwa njoo ya mwisho. Mimi natarajia ile confiance yabo, ile support yabo itakuwa kabisa, ndio mimi natarajia sana. Emesimi, kwa wanawake ambao mmeshiriki pamoja juma za burudani zilizopita, ni wangapi ambao mtakuwa mkichangia tena juu kwa wakati huu? Nadhani watakuwa wawili ndio tulishapita kwa edition za mbele. Kuko wetulianza naye kwa ya kwanza na ya pili na hii ya tatu. Na kwa mwingine tulikuwa naye kwa ya pili na tena tutakuwa naye kwa hii ya tatu. Ndio tutakuwa watatu vile. Kama inakuwa ni kazi ambayo ama shughuli ambayo inakuwa ikiandaliwa ajili ya kusapoti sana za nyumbani, vipaji vya nyumbani, Emesimi anakuwa kwenye juu kwa hiyo mara ya 3, ijapokuwa kuna wasanii ambao wangehitaji kuwa nao kuwakilishwa na kuonekana hapo iweze kuwasaidia kama mnasema imekuwa kiwasaidia ila hawawezeshwe. Unadhani kuwa ni sababu gani Delia Ndaro inakuwa ikichagula mara wale watu tuseme tu Emesimi anachaguliwa mara mingi japokuwa kwa wale ambao wanangoja wanakuwa wakingoja? Unadhani kuwa una kitu kipya ama una kitu ambacho kinaweza kinatuma Delia Ndaro inakuwa kionyesha faida ya kuselektione Emesimi kila edition? Sababu zao mimi siwezi zijua, mimi ndezi waza ya kwanza mimi nafanya style yangu yenye iko unique. Na banezi selectionner ba mingi banezi postile be banafaa style za kufanana me yangu itakuwa kwanza inike. Mimi nawaza ile kwanza inaweza kuwa avantage, inaweza kuwa pa ya kwanza yenye inaweza wapousser le juu mu publique mnakiaka batu yote ndio banasikiaka français na kuna kwa wale watoto wenye hawataisikia na uko tu ule mkubwa mwenyezi isikia. Sasa kisha message zote zinapashwa zichangiwe, kutakuwa wa français na kutakuwa wa Kiswahili. Mimi nadhani ile inaweza kuwa sababu ya parmi masababu ya banezi tuma inaweza kuwa. Na ingine mimi naweza waza yenye ilituma mimi nakuwa kwa hii edition ya 3 tena. Kwa edition zilipita nilikuwa najikaza juu kama mimi niko mu activite mimi najikaza sana ku communication. Nilikuwa najikaza mimi nafaa communication kwa fama tour media zenye Delia Ndaro haitajua. Mimi na sensibiliser kuma connaissance zangu, mimi kwa na barafiki yangu wanafaka ba TikToker. Bananifanyia ma video na tunafaa mapanike wetu. Ba mingi watakuwa watatusupport me batajua watakuwa ukurake activite itakuwa. Nkizani ile nayo inaweza kuwa parmi ya masababu zenye. Donc parce que tu as fait la publicité de l'activité et tu parles Swahili, njo tunaweza na niko na tala yangu ya bien. Na unazani kuwa ile ndio natuma unachaguliwa mara 3 kwa toleo zote 3 za juma la burudani? Kwa hii toleo ya nani, kwa hii toleo ya 3 njo mimi nadhani kabisa ile inaweza kuwa juu kwa edition ya pili. Ye papa Thomas aliweza ni feliciter sana na kaniambia courage, tuliona masensibilisation, tuliona communication iko bien kukotea. Kwa mimi nikawaza nikasema maana ile nayo inaweza kuwa parmi. Merci beaucoup Emesimi. Ani asifiwe, umesema kwamba Semaine Vibrante imekusaidia kuenrichir carnet d'adresse, kujua watu wengi, pia na kuweza kuwa confiante mwewe wakati una preste, inakupatia ingine courage ya kuweza kujua jitenir mbele ya batu. Asa Semaine Vibrante inafika mwisho, toleo lako la mwisho, ni bagage gani ambayo utakuwa unapeleka kwa jamii? Bagage yenye ndakuwa napeleka kwa jamii ni niko naongelea sana hii masiku l'histoire de nos débuts. Habari za gisi tulianzaka. Okay. Na mimi nawaza mu l'histoire de nos débuts sene ya kabambi. Bon, l'histoire de nos débuts en tout cas takuwa naeleza mwanzo yangu. Na mwanzo yangu make
inaangara sana wala inaanza onekana mwanzo après tukufika kudeliandar juu kwanza mimi naivra kama collectif et passe-moi le mic na mune nilikuwa kanisha faire scène moya ilikuwa kama mkinige ilikuwa depuis mon 2024 après pale bon semaine vibrante kakui semaine vibrante pour que kwe ou prester ako ni matexte zako zonandikaka ndio zotasema semaine vibrante kakuya nikapreste tena il faut prester ma texte za mingi zitafanya minute zitakuwa na message eko impactant de sorte que après ma prestation de la première édition la deuxième édition niko na préparé ipi itatoka mume mwisho wa Mei ina ndio l'histoire de nos débuts itakuwa constitué na 5 textes en tout cas na njo sa mtu anaanza kisha ndio anaendelea au utaanza kusoma wakiliaka tu mwanzo ile yote itakuwa na conclure na clôturer épisode de l'histoire de nos débuts mtakuwa mon enfant de rue jeune mère mtakuwa mon bénévole na mtakuwa mon arnaqué na vingine bien vitafata na en tout cas il est l'histoire de nos débuts quand ça il est pi itaeleza en tout cas si tulifika kundaro si tukapabakia mais tulikutaka avant ndaro na vitu na espérer hapo. Alafu ni namna gani Senta Deliandaro na kweke wasindikiza kabla ya kuweza kushiriki jukwaa la Semaine Vibrante? Donc comment Deliandaro vous aide avant de prestations? Avant de prestations Deliandaro tunakutana kwanza mu réunion. Ni réunion yenye nakoka sagisi ya kukumotive. Nilisikia anaongelea alifanya kama tour médiatique. Mais ni artiste anajua kama sasa alikuwa anafanya ma tour média kwa anafanya sensibilisation à Semaine Vibrante sinon pale angekuwa anafanya accord na communication à Kundaro. Mais quoi anataka savoir se vendre wala vendre son image na media inatusaidia kama wale makadre. Alors ile banakusaidia kwanza kutumika image yako. C'est vrai abatana anafanya vitu kufasi yako mais watakupatia maakili zesagisi eme anenda mule kumedia. Ya pili banakuonesha kama piste comment est-ce que unezi kuwa na publike yako yenye hauta dépendra na mtu. Ile ni ma formation avant prestation. Ni ma atelier za rencontre avant prestation. Okay. Avant chaque édition. Avant chaque édition. Okay. Kisha na après prestation en tout cas kuna kwa formation nisha participer ku 2 formations za mise en scène ndio na kisha après ma édition zote kuko ma projet za création zenye ziko na zenye tuko naongelea ako na Deliandaro. Alafu ni kila mtu ndio anakuwa na ile privilège ya wewe tu parce que tu es enfant de Deliandaro. Comment ça? Moi, tout le monde a ses privilèges. Tout celui qui participe à des éditions de la Semaine Vibrante a droit à une formation, il y a mise en scène. Tout le monde a participé à les rencontres et banaitaka ba artiste. Mais le baba pe mabiller monongiaka kwanza. Ile siku ya conférence de presse monongiaka vingine. Ndio. Alafu tukizungumza na Emesimi ambaye ni mara yake ya 3, kila mwanzo ya activité banakuwa wakiorganize ma atelier. Kusikia anya nasema inafanana kwa matem zimoya. 3 éditions on a participé comme matem zimoya. Est-ce que c'est pas fatigant? Ou en quoi est-ce que ça t'aide pendant que tu fais la même chose à 3 reprises? Haikuwake mateme zimoya, kila edition nakuwaka na teme yayo na kukila edition zote asifanana nake. Njoo haiko balituambiaka kwa edition ya kwanza, njoo balituambiaka kwa ya pili na njoo balituambiaka kwa ya 3. Kila edition iko na maclose zayo. Njoo maana sisi maseme ya c'est fatiga hapana. Njoo kila edition iko na maclose zayo. Alors depuis 3 ans les activités d'après prestation zilishaka kusaidia kitu gani? Comment tu t'appropries ces activités? Zishaka nisaidia kwanza ile ya ni alisema kwanza juu leo au kesho ndezi fanya na mie vyangu vya mpeke na mimi nakuwa na ile nani eforo ya kwanza pita ni kwa sensibiliser ile ya kumobiliser watu kuzisha mabie ni kitu kingine kia kabambi kenye banaweza to apprendre pale kitatusaidia kule mbele. Na ma formation za mingi tu za après na vaze tunapitia kama ma repetition na ile saba tu biko ensemble fasi moya kuna kwaka kitu kenye haujue na hauzanie kama unaweza kiua mesa mko pale selo ma experience za bengine
Sa vile wewe bakuba papa Tomasa tunapartaja ke maishange pale. Unasikia na wewe ko tu bia bina kuongezeka tu amo benyi. Sazima onge participa kama semaine vibrante na kuna kwingine kongeijua. Kanjo kuna kwa ile maavantage. Yes, sazima leo ko mwe haiziona manayo sai. Mais kule mbele zitatusaidiaka kuyamini. Alors depuis 3 éditions unaona maana ya ile ma activité. Comment est-ce que tu t'appropries ça? Ndio banakufundisha, unaelewa, unajua bitu unataka kufanya ni gani. Tu t'appropries ça comment? Itakusaidia kitu gani après kusikia? Yenda sema itanisaidia yako. Nikitoka sasa hivi edition ya mwisho nikipata mtu wa kuniproduire. Ndesko amezira ya kwanza spectacle yangu mwanzo mpaka mwisho. Njoo ya kwanza ile mimi nasema ilinisaidiaka nikayua ke na mie juma sene zangu za mbele nilikuwa fanya nikikaa kusene sana ni 10 minute. Me bananipatia avantage ya kujievaluer, ya kujipima na mie nikaona kumbe ndesko amezira kusimama mbele ya public 30 minute maana seki après semaine vibrante na mie sasa nishakuwa nile confiance ya mumi peke ke ndaezi fanya yangu spectacle maana nikisema tu après ile edition kukikia tu mtu akusema mimi na kuproduire juu mimi peke sema mimi najiproduire mwae iko chini me kukia mtu akuniproduire ndezi fa spectacle yangu mimi peke grâce ya semaine vibrante juu ndio ilikuwa ndio seni yangu ya kabambi ya depuis carrière yangu ile ndio seni yangu ya kabambi na ndio kweni tosha mo confiance ya mimi peke ke ndezi tumika vyangu hata vya plisi ya inere na plisi ya ile 30 minute pale. Na ndio ndezi bambia ko merci sana juu ile projet yange kuyaka sazima tungebakia tungana jisous-estimer, tungebakia tungana na waza maake shie tu ni babu ma 3 minute banini. Mais ndezi sema merci kabisa ku da Cynthia mwenye ile projet na papa Toma mwana muakompanya kina kutupatia espace pale na merci tu kuwe banaweza tu selectionner balitongezea vya mingi sana vyenye bitatusaidia huku mbele. Alors ni asifiwe avec la matière yenye ilisha capacité depuis 3 éditions inakufundisha la mise en scène. Comment tu t'appropries ile matière? Qu'est-ce que tu comptes faire de ça? La mise en scène. Je vais me rassurer à chaque apparition scénique ou même dans les prestations, dans des enregistrements dans mon studio. Il est ma norme et la mise en scène qu'on a dû mettre en valeur. Par exemple, si vous avez remarqué, ni imasi kukusene ni chose préférée ou na prestanane robe à kikwembe. C'est une façon pour moi de travailler sur ce qu'on a appelé là-bas je me rappelle pas encore, le branding. Voilà, le branding. Donc, on peut me reconnaître à partir de ça. C'est bien, je ne suis pas unique à le faire, mais moi, il est ni parmi. Bien. Et puis, on a aussi appris sur l'architecture du spectacle. Je mettrai en compte ça. Juu kuna kwa mtu mwenye anafanya spectacle la concert unajua wapinjo mwanzo wapinjo mwisho wala anakuanzia mwanzo na wewe peke unajua mwisho ateshia wapi deja mais il faut à ce que bile tulifundishiwa tuvitie mule. En plus je compte rendre les centres de Liandaro aussi fiers à travers les travail personnel. Tu vois mtu anaweza kupatia mbuzi mais hata kupa kamba. Étant donné qu'on a des ressources en nous, Seigneur de Liandaro, isha tout conscientiser quoi. Le temps maintenant de les exploiter pour que Delia Iko est fier. Donc moi je préfère à ce que je commence maintenant à quitter la ville de Bukavu, aller prester en dehors de la ville dans des pays, ou même quitter les centres Delia, animer même d'événements à India Pale. Et puis moi je sais que c'est là que j'ai commencé. Sababu Delia Ndaro inakuwa ikipromouvoir kila édition 20 femmes, c'est ça? C'est 20 femmes. Alors depuis déjà ça sera 60 femmes. Umetumika na 40 za mwisho wenye hawakukuwa retenus pour cette édition. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Mimi na baba mingi ni ba étudiante na bengine ni ba mama tu wenye banakuwa na mashughuli zao tu. Na après édition kila mtu aliendelea kubose. Juu tunakutana na pale me kila mtu anatokea mu yake groupe. Mimi natokea mu yetu ya Passement le Mike, bengine wanatokea mu Kariera, bengine babagira. Bosiezi yo sasa gisi wana evolue juu si ba Afrika. Juu waone kitu kusene. Abako kusene sana.
Ima siku kwanza sene hazikukua sana tuseme. Sasa hivi sherehe tulikuwa evre muiefe tulikuwa shazoea zile sene zetu za kila mwezi kusene. Me hazikukua tunaanza tena polepole, tutakuwa na sene yetu ya pili leo. Sasa babagira nabo sijue sana, mimi siwezi sema sana. Aba kuinvite que grâce à Ndaro on a appris ceci dans des masterclass et puis tunataka fanya kitu fulani kuyaona ce qu'on va faire. Hapana, mimi siaona, siwezi sema bongo, siwezi sema bongo hata siaona. Kama wengine sasa wanaweza kuwa waishaona, memie de mapare siaona kitu. Niko naona swate kulikuwa hii evenement sasa hivi festival ya binti Shujaa, kulikuwa mo wenye bali presteve tulikuwa kanabo kwa edition ya nani? Moi édition zilifata. Ani, tu as dit que tu vas t'approprier la matière que Ndaro inakuwa inakupatia mara na mara. Na kuangalia wanawake ambao mmetumika nao, est-ce que banakuwa na kitu kipya kibanaleta mkazi yao? C'est là donc l'impact ya ile ma prestation ya beaucoup maendeleo yao. Toi, en tant qu'artiste, tu as presté avec eux, tu as participé aux activités, aux ateliers. Est-ce que tu penses que c'est vraiment inutile en analysant l'impact? Oui, moi je pense que c'est utile. Parce que j'ai discuté avec In. Si vous allez me permettre, je vais citer son nom et qu'elle pourra démentir après cette émission. Je parlais avec Monica lorsqu'elle n'a pas été sélectionnée pour la 2e édition. Et puis Monica m'a dit, bon, j'ai déjà une première édition, je suis capable d'organiser un spectacle. Et puis après, elle s'était produite en son mini-spectacle et j'ai été invitée à ce spectacle. En tout cas, Monica demeure une preuve. Je parlais avec une certaine Fortune Boissé. C'est vrai, elle ne s'était pas autoproduite après, mais elle m'a dit quoi? Moi, je vends de parfums, je vends aussi de chaussures. Et moi, je pense que Maktangu Yahi édition, c'est là que je veux orienter ça. Il est quoi qu'un gars du coup, première édition. Et puis, je ne crois pas qu'ils ont abandonné parce que Abakukwa sélectionné comme édition Zingine. Parce que quand tu parles à Eka, là où Fortune, Jemima œuvre, on a vu comme ma activité, tout ça, cela me parle. Alors, ni namna gani Delia Ndaro anakuwa akiwasindikiza kisha shughuli? Est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi qui fait Ndaro après ile activité au mnakia mna prester mnapata caché batu banafura et puis mnaenda mnalala? Bateau en forêt avec au coin d'Alal. Moi je pense que le plus grand projet est à coup dans tout ce que l'on prépare. Allez nous là, tout ce que l'on prépare c'est après maintenant le bouquet de toutes les 3 éditions. C'est là que je parlais des projets de création où on a l'équipe va évaluer les artistes qui sont prêts à proposer des œuvres de création et qu'on trouve des projets Carrefour. Je pense que Lina est au courant de ça, Monica, Nancy, et si Aimé n'est pas au courant ou d'autres, parce que c'est quelque chose qui se travaille. On nous a dit que après le grand bouquet Semaine Vibrante, c'est maintenant qu'il y aura des projets de création d'œuvres Carrefour. Donc là, on a proposé idée, on trouve comment faire quelque chose de commun, que l'on va travailler sur nous et qu'on pourra vendre ici et ailleurs. Vous travaillez pour vous et puis vous vendez. Oui. Ça, c'est appuyé avec par l'accompagnement les activités technique du centre Delia Ndaro. Technique Delia Ndaro qui accompagne les femmes, mais pas dans le cadre de la Semaine Vibrante. Donc, les artistes issus de la Semaine Vibrante, toutes les 3 éditions, sont accompagnés techniquement pour la réalisation d'œuvres Carrefour que l'on va mettre encore aux yeux des gens et vendre ailleurs. C'est là où on peut œuvrer, c'est là où on peut nous montrer qui on est dans l'art. Mais je ne crois pas qu'ils ont encore cette capacité de commencer à produire une personne qui à ma déplacement. Par contre, il y a la salle qui est là. On dit que si vous avez une activité que vous voulez mettre dans la salle, vous pouvez proposer. D'ailleurs, c'est là que moi, dans le cadre de l'organisation d'un potentiel concert que je voulais tenir, je suis en train d'évaluer les pour et les contre. Est-ce que concert Nibébé ailleurs? Voilà, Nibébé pas, c'est pourquoi ça bloque. Mais bon, je prévois un concert après l'histoire de nos débits. Alors, en tant qu'année à Sifio, tu as évalué et tu as trouvé moins de 5 filles qui ont donné des bons résultats.
de bons résultats, pardon. C'est ça? Moins de 5 sur 40 passés dans des éditions. C'est ça? Bon, tout le monde n'a pas fait la même chose avec tout le monde. Bien sûr. Bien Parce sûr. y a Mais des filles... selon ton évaluation, tu as trouvé les résultats des 5 filles. Maximum, tu as cité 3. Bon, on estime que ça peut aller à 5. On les a approchés. On les a approchés. Alors, qu'est-ce que tu peux reprocher à Ndaro par rapport à ça? Est-ce que c'est Ndaro qui doit être... Par exemple, on commence par Ndaro, puis on va aller chez le bénéficiaire. Mon cadre, ce que je reproche à Ndaro, c'est le fait de donner à l'artiste. Donc, après ma prestation, surtout quand on t'a sélectionné comme édition Zingine, c'est comme si on ne te suit pas pour t'évaluer et pourtant on t'avait déjà accompagné. C'est comme si on mise sur toi quand même d'énergie qui après il est suivi. Le mécanisme de suivi. Bien que tu as dit que c'est pas Ndaro. Bien que parce que les gens investissent moins. Chaque auxiliaire makutazabo, chaque partie à sénéabo, mais quand on fait une ville que chaque enfant on est non mais non ça va naître dans la coutie. Il faut regarder mon cadre à suivi bien que les gens vont t'apercevoir les mouba. Je pense que bon moi comme pas makuté nous moi c'est une fatigué. Normalement on n'a pas chance fatigué s'il y a l'argent d'autrui. Et mais si nous sommes en train de clôturer, qu'est-ce que tu reproches à Ndaro qui n'est pas rassuré sur le terrain que bale ba maman ba kwenda là parce que ce sont des efforts il va fournir kuba encadrer c'est des moyens, c'est de l'énergie. Et puis, munaenda munalala, qu'est-ce que tu peux reprocher à Ndaro avant de vous reprocher vous d'abord? Nami ile tu ye mwenzangu amaweza sema ile suivi tu njo na mie nilikuwa nayo ndaizi sema. Juu hawezi kuwa sema unanipatia kitu kyako kisha niende tu lala woli fournire effort ya mingi ya kwenda tafuta wa partenaire kule kisha unaweza kuwa fiere so na nikuta na mie kwenye ndaenda mimi nasema kama niko leo na hii BJ yangu niko na hii stabilite yangu leo ni grâce ya edition ya kwanza au ya pili ya Semaine Vibrante njo na mimi kama leo niko hivi gisi niko hivi hakuna ile suivi kila mtu anaweza anza enda na nafaa wenye anapenda na neglige anaenda lala bina inaisha na franka yake inaisha na franka inaisha kuko wenye banazimalizia tu pale unaona binaisha tu kabisa ni ukiuliza kwao azikufika na kwa wengine wenye zinaingia kama commerce na zinabasaidia kwa mwingine wanalipako kwa masomo bia vile anakula franka binaishia pale na tala inalala voilà. Alors pour les femmes bale benye bana participer kuma édition mais banarudia banaenda lala c'est quoi le message que tu peux dire et selon toi quels sont les raisons nini natuma Ndaro n'a pas fait le suivi mais ces femmes aussi nini ilituma banafanya banaenda ikala ingine ndezi reproche kubenyi banenda ikala pale ni kujiua juu tunesema Ndaro haikufaa suivi mais wewe pekee unapaswa kwanza jifanyia suivi ya kwanza hakuna matakujali kama wewe pekee hujijali juu na mwingine atakia kutafuta sana naona ulitoka ku Semaine Vibrante na ukaendelea mubosi ingejo mwingine anazipata ile courage mais ukilala ukisema ulali sazima ingine edition kikuya ni Ndaro peke azi kukamata ni wengine hawezi kukamata ndio ndezi tu waambia tu ni pendekezo juu siwezi ba forcer banakuwa najikaza unaendelesha ukitoka mwa hii activite usilale unaendelesha unabose tu unaendelea na kubose juu tunazoea ona ulipita kwa edition ulikuwa na ima teste sasa tena wanakuita unakutana ni bile ile na kwa preve ya kuonesha kama ulitoka kwa hii edition na ukaenda lala ama ulitoka kwa hii edition swate kwa wenye wanakuyaka pale tunasema ngwatu ni postile pale juu ya crise iko tunasema pale siwezi sema marezo ziko za mingi na mashida ziko za mingi na kuko vya mingi venye hatujue kwa vya mwingine na ziko iko vivre venye she hatuyue me ukisema aseme ngwatu ni postile juu ya crise balikupa kwanza kwa edition ya kwanza tuseme akuziinvertir mkitu zikaisha vile sasa edition nyingine nakuyo nakutana uko unalia tu ile makrizi au boseme bakisema bakupatie ni pendekezo ukikuwa napata ile kidogo tu wanatusaidia kama kulo na jikaza kama utakula ino na jikaza unainvertire mwingine julo kesho na artiste banamheshimia kasa wanakutana hawatakia mpatia kashe peke kwa mezira kujipatia hayo ndio wenye binatusaidiaga binatongezea kumakashe na binatupatia valere juu hawata kuneglige na wanayua
makuta se batakupatia bref baartiste bafe art na baentreprendre. Ndio ndio message. Merci. Ani asifiwe. Kwa wale wasanii ambao kisha prestation anakula anawaza que iko artiste pas pour la promotion de son talent mais pour le cacher, un message avant de parler de la semaine vibrante, avant de parler du message de la semaine vibrante. Moi je leur suggérerais d'avoir une vision claire. Une vision qui ne se limite pas seulement dans le présent où tu as un besoin que tu veux satisfaire et parce que tu sais travailler dans la spontanéité pour que tu répondes à des conditions pour que tu sois sélectionné, qui après parler ou là. Moi je pense que la semaine vibrante a pour vision de promouvoir la jeune femme artiste. Quand on va être sous capacité na kidogo, c'est pour que de ton côté toi-même aussi ou endele chabile na koka vinalala moyen venye unakosaka ma moyens à commettre en avant. Et moi je pense que soit petit ou grand, ce qu'on peut avoir, on peut faire avec si seulement on a une vision. Alors il faut avoir la vision claire de ce que l'on veut de son art ou de sa carrière. Asante. Ujumbe fupi ajili ya Juma Burudani ambayo inaanzishwa itoleo la kila mwisho wa la tatu. Ujumbe fupi ni kwamba mwanamke anaweza akasimama akaongea mahali ambapo wengi walizani kwamba ni nafasi tu ya wanaume. Ndio. Shukrani. Shukrani pia msikilizaji kwa kututega sikio. Kipindi Culture Feminine tumekuwa tukizungumzia Juma la Burudani ya Semaine Vibrante ambayo inakuwa ikiandaliwa kwa toleo la kila tatu sasa mjini Bukavu na Center de Liandaro ajili ya kusapoti vipaji vya wasanii. Giselle Bashura ni jina langu, nimekuwa kwa utangazaji. Ani asifiwe Simi Simi. Shukrani kwa kushiriki kipindi. Asante sana. Shukrani kwa ndugu Sami Balume ambaye ameshikilia ufundi. Kwa heri. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.